मन के मोदी जी नो वोट दे बेबक सिले मन के सिलाई नाइट एदिसी हापन सिलाई नाइट एदिसी हापन सिलाई नाइट भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद केंद्र माननीय मंत्री जिंदाबाद बीजेपी वो वोट दे मानते सिले मन के मोदी जी नो वोट दे बेबक सिले मन के Mencenake tabasa nanggu kumba Kumuling mencenake tabasa nanggu kumba Silai night Edisi hapan silai night Edisi hapan silai night Edisi hapan silai night Kumuling mencenake tabasa nanggu kumba Kumuling mencenake tabasa nanggu kumba Edisi resinai pursari kumbubar Edisi resinai pursari boto kumbar Silai night Edisi hapan silai night Edisi hapan silai night Edisi hapan silai night Sofano Sumawi como langsu Hokai kok sawi dofa nofa lairo Hapla sawi como langsu Edisi hapan silai night 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 মিছিল শুরু করে দিয়ে এডিসি ইলেকশন সামনে এডিসি ইলেকশন সামনে রেখে আজকে কুমরুল মানে কুমরুল তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাতে দেখেন এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হলো এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি আর এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর সবকা প্রয়াস আর বিকাশ যে সবাই হওয়া দরকার এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না এতটুকু আমি বলতে পারবো এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন মানে হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছেন সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব স্যার আপনার স্টুডেন্ট মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই মানে কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কীভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম না না ওটা দেওয়া হয়েছে টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা देवा है एरकम का सर एसटी स्टूडेंट का 80 रुपये से लेके 100 रुपये के एसटी स्टूडेंट के लिए 80 रुपये से लेके 100 रुपये के इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से
गवर्नमेंट का हो, एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, वो सभी जगह में लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपये बना। और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 30 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो जो चीज़ अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल बुक हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। जो ऐतिहासिक रैली हुआ है हम लोग बाजार में, आज एक पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है। मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ खुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है, कचरा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4000-5000 ऐसा पब्लिक लोग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज़्यादा आया है। तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, ठीक से को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि दोनों जाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका ये एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये पीजीसी होगा, और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारा सरकार काम करेगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है, मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या इसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट से ये बोलना चाहूँगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। এখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি, সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যেই সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যে যে এডিসির যে অঞ্চল, প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে
আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা, সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য, আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সত্যিকারে সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএম এর সরকার ছিল, আমরা দেখেছি এডিসি কে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে পরিচালনা করত। ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করত। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ, সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, বিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফলও সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা জয়ী হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছেন, সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন, সেটাতে আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি, সেটা প্রমাণ করে, সাক্ষ্য বহন করে। আজকের যে রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে? দেখুন, এখন তো কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়, সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর, আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। তো এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি।